اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته وتوكل عليك فكفيته. يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض وأعذنا من سيء الأسقام ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. الله कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी रमी को कबूल फरमाए और हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए, नफ्स व शैतान की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।